Good morning, Dabarkad. So, ito na ang panahon natin. Baras Rizal. Ano, 7:15? Ha? 7:15 to magre-release. Mga Dabarkad. Almost 2 minutes. November 23, 2025. Ayan, uuwian ang ibon natin. Shoutout mo nga pala kay Boss Million Elcano. Ay, maraming salamat, Boss Million. Maraming salamat. Ay, salamat ng marami. Sa Team Montalban, thank you. Maraming salamat. Mga bossing natin sa Boss Eddie Noble, Ma'am Josie Noble, kay Ma'am Mary Grace Castillo. Bye Sachi. Ito, na-live na tayo. 7:15. Ano mo na yung mga ibon natin dyan. 1 minute. Vice Archie Aguilar, shout out. Boss Jerry Ignacio, shout out. Boss Del Tunggol, shout out. Tunggol Brothers, Boss Matt, Boss Web Tunggol, good morning. Alvin Santos, good morning. Jeng Serrano, 30 seconds, 30. Ganda na, bluish na rito. Yan, dyan dadaan ang ibon natin. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7:15, baras. Dahan-dahan lang. Andala pare. Naibon dahil tumadaan lang doon. Ibon. Mira Pascual, good morning. Mga ibon nyo. Ale! Bernie Mateo. Bale! Taas! James Ryan Roero, Christian Silayan, Jojo Sandig, Bugaw. Pauwi na ibon nyo dyan. Kick Diasis, Edward Valle, wala na. Oy, sa taas. Joey, bilis naman, ang dami pa doon, Puta naman, di ka Ikaw na kaya mag-video.
Ako na magbubugaw dyan. Sa taas ang daming panulo. Doon nga! Huwag ka dyan! Doon ka sa kabila! Wala nang gano rito. Bubugaw pa kami. Konti na lang po. Sige pa, good luck pa. Marami pang hindi marurunong. Ano? Okay, bugaw, bugaw. Siguro mga 10 pa to. Ayan, oh. Jan Ramos. Sige pa. Good luck pa, good luck.